iso an ayon niralulang ngan hilulo kama upayan tunog diri ka masusubo lugod lahin urig instrumento hasta pag nadaya na may kumbulata mga iring nung ini anira banda kung natukar na pastilan inggan nyaran matanan salit nagsasarayaw kay ayon pilihan kadampan ala sarayaw na kita ikapitan iton magkuguna pagpadisan niya di konsihala pero iyan iton iba pasasayaw taliwat hira kay naayon hirahan kong bulata kung natukar din ka magana kun baga pagkaon din ka marasa kay hantiyo pagsayaw samtang nati ka iha nati ka upay manliwat ang iban mustura ala sarayaw na kita ikapitan iton maguna pagpadisan hiya ni konsihala pero liyan iton iba kasasayaw taliwat hira kay naayon hirahan kong bulata sarayaw na kita ikapitan iton magkukuna papadisan hiya ni konsihala pero niyang iton iba kasasayaw taliwat hira kay naayon hirahan kong bulata kung natukar in ka magana kun baga pagkaon in ka mara